pa iti tangkay. Upay ini ilulubong ini di para maunod lang din yan ini. Tandaan ko din unod din pag ini ilulubong ini adobo. Ini ngan pagkatapos na yung ilubong ini iunutan para dumamot yan di mga sanga sasanga inindang magamot didi hindi na magkakamayan nila hinun. So ganito pagtatanong kamuti labot la didi binog na didi nandidi mga ka kung kahit unod halos dungan-dungan ito pag unodhin. Sugad la itong sangkay. Salamat. Kung sugad kami magtanom, pag-comment.